आम आज बाहर चु राजवीर किसी साहाय्य मागिया आमर गोटे टंका भी क्या बहुत मूल्यवान हो पारे जमीती कि राजवीर तो आम भी किसी साहाय्य करूँ आपण मैंने भी किसी साहाय्य करूँ जहाद्वारा राजवीर भल हो पार घर देले ना हाँ ठीक अच्छे दीपो बॉक्स देखा आड़े अरे जी जी दौन से किसी ना चलो किसी डोनेट करा आज्ञा ठीक है हाँ लेट है सन्ध्या हो ना समस्त तुम आस गोटे डोनेट कर गोटा जाऊ बहुत बड़ कम रही गोटे डोनेट कर घर ये डोनेट कर डोनेट कर नटिया तू के पैसा दे नना गोटे राजवीर कौन डोनेट कर हाँ नना नना कर नना घर को जाइलु हाँ जाइलु ना कौन आसिलु आसिलु बर्तमान तोर गोटा मोर गोटा रबे फोटो उठा हाँ हाँ जाओ भाई धन्यवाद आपण सबू कथा बुझिकी किसी डोनेट कले से छोट पिलाटी आपको पाखे माने आपण मानकर साहाय्य एवं सहानुभूति राजवीर था धन्यवाद भाई चलो सेपटे चलो सीधा सीधा चलो एपट आउ घर अच्छी कि ओ हो चलो नहीं 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 चलो 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 सोशल मीडिया सबू पिला आमे जाऊछु एबे गोटे घर आणिलु पुणी जाऊछु आ गोटे घर को ना के एठी ओ चलो नेक्स्ट घर नेक्स्ट 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 ताको गोटा मारो ता मुंडू गोटा मारो अति से पिलाटा देखता अति फालतू पिला है गोटा या टे ना मुहटा टे देखा मुहटा देखा मोड़ी पूरा लाखी जो ठीक अच्छे चलो सेपटे बाट अच्छे ना एपटू जाए चलो सेपटू चलो चलो ये सार दियो ये अच्छी
କୁଆଡେ ବାଟ ଅଛି କୁଆଡେ ନା ଏପଟେ ବାଟ ନାହିଁ ଚାଲ ଏପଟେ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ପପୁ ବହୁତ ବୁଲିଛି ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଦେଖ କେତେ କୁନି କୁନି ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନରେ ନା ତପୁ ତାକୁ କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛୁ ତାର ଭଲ ନା ଏଟା କହ ନା ଖରାପ ସନ୍ତୁ ସନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖ ସନ୍ତୁ ନା ସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା ରଖିଦେ ସେଠି ସ୍କାନରଟା ସେଠି କରିଦିଅ କାଲି ସକାଳୁ ହେଲେ ନା ତଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ରାଜବୀର ପାଇଁ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ ବି କରିସାରିଲୁଣି ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମର କଲେକ୍ସନ ରାଜବୀର ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ପିଲାଟା ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ ଟାଟା କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ